हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस मु एबे करंजिया जाउसी आमर ओडिया फिल्म रो पप्पू पम्पम कॉमेडियन से ऑटोनॉमस कॉलेज को आसी तांकर टिके आज ब्लॉग वीडियो मु करबी आ निहाती वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखंतु गाइस मु ए साइकिल रे ना जीवी लागे आपण माने देखि पारथुवे गाइस तो मोना जीवी लगी बाहरी से निहाती लास्ट पर्यंत देखते चलो गाइस मुझे पहुँची एडी अंधारेश्वरी जंगल पाख को आगे पर पहुँची करंजिया को देखा तापर चलतु देखा पप्पू पम्पम जो आसो बोली कहते से मैंने आसवे आड़ी सब रेडी कराई स्टेज सब बनई से बोधे बहुत भिड़ हो तो ये आगर टे मुझे वीडियो करुँची आपने देखु एनसीसी पिला सब आसछन मैंने देखिले जो पप्पू पम्पम आसवे बोली सब स्टेज सब रेडी कर देसन पिला भी आसीगले किसी कॉलेज पिला निहाती देखिया खुशी रखना सियोड़ियारा सर राजा मोड़ी सरा खुशी रखना सियोड़ियारा काम देखेंगे सात आठटा बाहर देश को जाइए अमेरिका भी जाइए जितेबले भी क्या देखे सी कहे मो घर मयूरभंज मत लगे मारण मत कोटिए संपत्ति मिलगला कारण बाहर जगह निज लोकटा को देखले भारी निजर लगे आज भुवनेश्वर रोची
ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହଉ, କରଞ୍ଜିଆ ହଉ, ଉଦଳା ହଉ, ବିଷୋଇ ହଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଏ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ପୁଅ କେତେବେଳେ ବି ହାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଛି, ମାଟିକି ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। 61 ବର୍ଷ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 61, ମାନେ 61 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ। ତାମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଲେଜ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜୁଆର ହୁଏ, ମୁଁ ଏ କଲେଜ ମାଟିକି ସେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମାନେ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବୋଧେ ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲି କରିବା କଥା। ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲି ସରିଗଲାଣି ସାର୍? ନାହିଁ ନାହିଁ, ବର୍ଷିକିଆ ସବୁଦିନ କଲେ ଆଉ ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲି। ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବେ, UKB, ମାନେ UKG କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, UKB କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ 18 କିଲୋ ବ୍ୟାଗ। ମାନେ ମତେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା କିଏ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ବୋହିକି ନଉଛି, ଏମିତି ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଚାଲୁଥିବେ। କୋଉ କ୍ଲାସ? UKG, ତାପରେ LKG, ତାପରେ କ୍ଲାସ 1, ତାପରେ କ୍ଲାସ 2, କ୍ଲାସ 3 ବେଳକୁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଓଜନ ହଉଥିବ 35 kg। ଆଉ +2 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଓଜନ କେଉଁଟା ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ତମେ ତ +3 ପଢିଲଣି, ତମ ବହି ପତ୍ର ଦେଖେଇଦେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢା ହିସାବରେ ଯଦି ତମେ ଥାଆନ୍ତ ତମ ବହି ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆଲମାରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବା କଥା, ହଁ ନା? ମାନେ ଆମର ଆଜିକାଲିର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢଉଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବଳ ଦେଇ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି +2 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଆମର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବଳଦ ଓଲିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଛ? କାହିଁକି? ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ଛନ୍ଦି ହେବେ, ଜୋରରେ ଧାଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ 30 କିଲୋର ବେଗ ଧରିଲା ପରେ ବି କାଳେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଧାଇଁବେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବେଗ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧାଇଁ ବି ପାରିବେ। ତାମାନେ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନକୁ ବଢା ହଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶକୁ ଟେକି ଧରିବେ, ହଁ ନା? ରାଣ ପକେଇକି ଛୁଆ ମିଛ କହିବନି, ମତେ ସତ କଥା କହିବ। ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା କେତେ ଜଣ ଦେଖିନ? ହାତ ଟେକିଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ବାହାରୁଛି, ଦେଖି ନାହ, ହାତ ଟେକିବ। ସତରେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିନ? କେଡେ ଗର୍ବରେ ହାତ ଟେକୁଛ, ମାରନ୍ତି ଗାଲୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମର। ମାନେ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରୁନ କାହିଁକି କହିପାରିବ? କାରଣ ରାତି 2ଟା ଯାଏ ମୋବାଇଲ। ଯୋଉଗୁଡା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ, ମେସରେ ରହୁଛ, ତମ ସାର୍ ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଯୋଉଗୁଡା ଅଣଗୁରିଆ ଘରେ ରହୁଛ, ତମର ବେକ ବାଙ୍କି ଗଲାଣି। ତମେ ଫେସବୁକ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ, ଆଉ ତମେ ବାପା ମା ଫେସ୍ ପଛରେ ଦେଖିବ ବା ଫେସବୁକ୍ ଆଗେ ଦେଖିବ ନା? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା, କରାଗ୍ରେ ବସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦା, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏବେ ତମର ହଉଛି କରାଗ୍ରେ ବସତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, କରେ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍, କର ମୂଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ନୁହଁ? ଫେସବୁକ୍ର ଲୋଗୋଟା, ଫେସବୁକ୍ର ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟେ F ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ F ଫର୍ ଫେସବୁକ୍, ନା लो, ସେ ଫେସବୁକ୍ ବାଲା ଭାରି ଚାଲାକ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେକାର ଜେନେରେସନ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଏମିତି ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଗୁଡା F ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଗଲେଣି। ମତେ ଦେଖ ଫେସବୁକ୍ ଲୋଗୋଟା କେମିତି ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାମାନେ ଏବେ ତମ ବେକ ବଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଜିମ୍ ଯଦି ଜଣେ 3 ମାସ ଯାଉଛି, ତାର ବାଇସେପ ବାହାରି ପଡୁଛି, ଛାତି ବାହାରି ପଡୁଛି, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ରେଗୁଲାର ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଦେଖିବା, ଆମ ବେକ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା, 4 ଗୋଡରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖା ହଉନି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ଆମେ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆମ ଭଳିଆ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ବେଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛାଟ ଥିଲେ ଏମିତି, ତମର ଏବେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖ ବେକ ପୋଜିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି। ୟା ପରେ ତମର ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡା ଏବେ କ'ଣ ହେବେ, ସେ ଟୋଟାଲ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବେକଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ହବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତମ ଉପରେ ଯେ ଆମ ପରେ ତମେ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବ। ସବୁବେଳେ କମେଡି କରିବା ନାକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିରିୟସ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ 100 ଫୁଟର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର 25 ଫୁଟ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା ମାଟି ତଳେ ରହେ। ଯୋଉ 25 ଫୁଟ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆଉ 75 ଫୁଟ ଠିଆ ହୁଏ, ହଁ ନା? ନା ତମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଆଜିକାଲିଆ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ 80 ବର୍ଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ ହଉଛି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟାଇମ। ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଚାଲିଛି,
এই ফাউন্ডেশন টিকে তুমি যেতে স্ট্রং করিব তম বিল্ডিং সেতে স্ট্রং হব। এই ভিতরে তুমি বালুঙ্গামি করিব, এই ভিতরে তুমি বদমাশি করিব, এই ভিতরে পাঠ পড়িব নাই, এই ভিতরে বাপ মাকে ঠকেকি পবজি ফ্রি ফায়ার খেলিব, কোন হব? বিল্ডিং ভুଷୁଡ଼ିବ। টিকে ভূমিকম্প হব বিল্ডিং ভুଷୁଡ଼ି ଯିବ, ହଁ ନା ନା? কিন্তু ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ଭଲ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୀତ ନାଚ ବି ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଡେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଦିଏ, ଆଜି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଆମର ଏନସିସି ସ୍କାଉଟର ଝିଅମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୁଁ ବୋଧେ 100ଟା କଲେଜ ଯାଇଥିବି, ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଲେଜ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ, এটা সত কথা মিছ কথা কইবিনি, সে কলেজ না কହୁনি, 4 দিন তଳେ ଗୋଟେ কলেজକୁ ଯାଇଥିଲି। ফার্স্ট প্রোগ্রাম সারিকি ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ କି ଯାଉଛି, ସେଇଠିକାର ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ପପୁ ବାବୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନା କାହିଁକି ନା, ଏଇଠି 3ଟା ପିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି, ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭୁଜାଲି ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି, ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ନା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା କଲେଜକୁ ମଦ ପିଇକି ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ। କାରଣ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ, ଛୁଆ ଠିକ୍ ରହିବେ। ଘରର ବାପା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ, ପିଲା ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେବେନି। ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ନିୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆଖି କାନ ଛାଡ଼ିକି ପିଟିବ ଛୁଆକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦଳା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ମୋର 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖିଲି 21 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକୁ କହନ୍ତି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, 21 ଦିନ ଦେଖିଲା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ 21 ବର୍ଷରେ ଜାଣୁଥିଲି, ଆପଣ ତାକୁ 21ରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ଚାଲାକ। ଠିକ୍ ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ବାପା ମା ତମେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ରାଗୁଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ଏଇ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢ, ହଁ ନା ନା? କଣ ଗୋଟେ କରୋନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କରୁଣା କରିଦେଲେ ତମ ପାଇଁ। ଛୁଆମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ କରୋନା ନୁହେଁ, ସେ କରୁଣା। କଣ 2020, 21, 22ରେ ଯୋଉଗୁଡା ମେଟ୍ରିକ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ କରୋନା କଣ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 14 ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେ ବାପ ଦିହାତିରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 21 ମସିହାରେ ପଢିଲା ତାର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍। ଯୋଉଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆସିକି ମତେ ଏମିତି ଜୁଆର ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ କୁହେ, କହିଲା ହାୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ କେତେ % ରଖିଛୁ? କହିଲା 113%। ତା ବାପ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା 113%। ବାପା ମା କରୋନା ଆସିଲା, ଏଇଠି ଯୋଉଟା ସୁଇଚ୍ ଟିପା ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଢାମ୍ବୁଳା ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲେ, ପିଲା ଆମର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବ। ହେଇ ଘରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ବାପା ମା ଏପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଛୁଆ ପଢୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଗଲାବେଳକୁ ପିଲା ଖଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଘଷିଦେବ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, A+B ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ A+B ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ A+B। ହଁ ସାର୍, A whole into A+B plus B whole into A+B। हाँ सर, which implies that A square plus AB plus AB plus B square। बापा कहला नारी ये पाठ पढ़ुच। बापा पढ़े ले आंगुली घस दो, मार 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 मार, बांगु बांगु बांगु। बेसे घास रे गुटे अछि बे, मुझे बचाओ। सला पबजी खेलुचंदी। भुवनेश्वर रे मु रहउची, से लॉकडाउन सब आड़े बंद। हठात मो जन पाखे काम पड़ा, गगन महांती बोली गोटे लोक, से मत लोकेशन पठेदेला, पपु तुम मो घर को पलि आस। मु गाड़ी धरिकी जो शहीद नगर गोटे जगह पहुँचल, से रास्ता सरीगला, बिल भुवनेश्वर सरीगला। मुझे ना से एड्रेस कहीं क्या गोटे पचारि, सबुआड़े तो दुकान बजार बंद। तुमरी बयसर पिलाटे गोटे दुकान आगे बसिक मोबाइल कौन करूला। मुझे पचारि, हे बाबू ये गगन महांती घर कौटी? कहला क्या घर? मुझे गगन महांती कहला यहीपटे पलाओ। मुझे जाऊँगी, कहला बांगु बांगु बांगु। मु पलि
कहला डाणू 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 पुणी डाणू 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 भूल जाओ डाणू 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 आस मारो 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 तारी गाल को ढोकी लगेली साडी पबजी खेलुचे मते एड्रेस करूछ ये होची मोबाइल परिस्थिति माने आजि काली रो पिल्ला को एक्चुअली शिक्षा पद्धति भूल करला एबे उडे मझिरे 5-10 वर्ष तले उडे नुआ नुआ सार आसिले स्कूल उडा उंदा देखि शिक्षा सहायक बोली को आला एसएस बोली कहले से सार मान ये आउ गोटे विशेष द्रष्टव्य जानी दो सारा भारत में शिक्षा नीति गोटे अलग आम ओडिशा रे शिक्षा नीति गोटे अलग सारा भारत में आम ओडिशा छाड़ीदे बाहर शिक्षक दु प्रकार गोटे होती सरकारी शिक्षक आउ गोटे होती बेसरकारी शिक्षक माने प्राइवेट स्कूल सारे आउ गोटे होती गवर्नमेंट सारे आमर ये जी सारे बोधे ब्रह्मांड रे थे ना सारे ब्लॉकग्राउंड सारे गवर्नमेंट सारे पारा सारे शिक्षा सहायक सारे से नॉन फॉर्मल सारे जी सारे भारत में थे ना से भीतर गोटे नुआ सारे आसिले टोका सारे माने शिक्षा सहायक से माने जो स्कूल को आसिले फास्ट देखिले ये बुढ़ा सारे माने पिटुचंदी छुआ को लिख पढ़ परीक्षा दे ट्यूशन पास फेल ये आजिकल छुआ ढो आम पढ़ू नहीं ये टोका सारे आसी कहले सारे पिट नहीं नुआ सर सार कहले अच्छा बट डी फॉर डली सार तार गोटे भात गुड़ी अच्छी डाण से सार कहले अच्छा का भात गुड़ी भी से जानी रसिक कहलु एल फॉर लिली सारे राउतर सार कहले अच्छा एगुड़ा सादा गुड़ा बोली कही दउछ टे डिफिकल्ट पचारिबा कोई सार चौक टिक धरले जाके लिखि देले डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर ओहिला को केही हाथ टेकु ना गुटे बाळुंगा ताको भितर इमिति होची सार कहले कि एमती हो कौन कहीदेव कि कहला सार आउची जाऊँगी सारे जीव घरे अच्छी डाउट सार सार कहले कौन डाउट बे एटा तो डब्ल्यू फॉर कहू डाउट कौन कहला सार टिके डाउट एक्चुअली सार एटा एम फॉर मंगुली घर झील सी कहीं गोड़ टेकी देछि मु जानि पाउनी ये होचंदी आजिकल छुआ नवम श्रेणी पाठ पढ़ुला छुआ नवम श्रेणी पाठ पढ़ुची सार कहले काली पाखर परीक्षा आरंभ फास्ट डे एमआईएल अच्छी साहित्य आउ जार जहाँ पचार अच्छी पचार दियो जदि किसी न पार परीक्षार धन सार हिसाब तो कहवा कथा नुहे तथापि कहीदे मिनिमम रचना लिखन दीटा लिखिदेव 10-10-20 मार्क बुझल हाँ कहीदे पलैले छुआ गोटे बालुंगा थिला से आसिक ता माँ कहला लो माँ सार कही काली कौन साहित्य पढ़ो आउ रचना पढ़ो रचना कौन कहलु माँ कहला तू नवम श्रेणी पाठ पढ़लु तू जानू रचना कौन कहला रचना माने जो सिद्धांत रचना तो बो कहला काठ पाया खाइचु माँ कहला काठ पाया खाइचु मारी भी धाई पलैबू बे नवम श्रेणी पाठ पढ़लु तू जानू रचना कौन कहू सिद्धांत रचना बे रचना माने एसे जो विषय पढ़ी ता जहाँ जानू 5-10 धाड़ी लिखिदेव आ कौन छुआ कहला मु तो जानी माँ मत कह माँ कहला शुणु गोटे विषय कह छुआ बहुत भाविला कहला प्रिय सांग बेसी पड़े अच्छा माँ कहलु मो प्रिय सांग माँ कहला परीक्षा खाता उपरे लिखिबू मो प्रिय सांग गोटे गार पकेदू लिखिबू दुनिया रे मोर अनेक गुड़े सांग अछंती सेई मानक मध्यरु प्रशांत अन्यतम मु ताकू बहुत भल पाए सी मते बहुत भल पाए विद्यारायण मो माँ भी ताकू प्रबल भल पाए सी सबुदिन आम घर को थरे आसे जी जेते मना कले भी सी लुचिकी आसे असुविधा समय विपद समय जो सांग ठिया हुए सी ही प्रकृत में सांग सैला छुआ कहला ये यार चलना काली देख मु छता कर देवी कोई पड़ेला दिन परीक्षा हल भितर पशि जाइए क्वेश्चन पड़ी आईला ता बापा कौन क्वेश्चन तैयारी कर प्रिय सांग पड़ी ना कहला मरीगली साला मुझे शिखिकी आई करी कौन देखला गाईर आत्मकाणी कहला भाटवे गाई भाट देखी नई बड़ी दृश्य कहला झाड़ा जीवा नहीं केनाल ले पाड़ी ना नई भाट प्रदर्शनी कहला हाटा कौन मो कान कंचेला पाखर शुण ना भाट तुम बापा भाट कहला रहीगला कहला ना मनीष उपरे गोटे पड़ी मु शिखिकी आई सांग पड़ी बापा एक्चुअली ये आपण मैंने गोटे बढ़िया मार्क करेंगे सार मैंने भी देखिए 30-40 वर्ष तले आज की जब कौन 30 वर्ष तले गोटे छोट पिला को पचारे तो बापा भल ना माँ भल से सबू पिला कहते मो माँ बहुत बढ़िया मो बापा को मु बहुत डरे मो बापा बहुत रागी हाँ ना ना एबे मु ग्यारंटी दूची एगुड़ा नुआ नुआ अंडा जोड़ा स्कूल जाउछन एलकेजी यूकेजी केजी 1 केजी 2 जोड़ा गोटे केजी भी होना ताको जाके पचार तुम बापा भल ना माँ भल सबू पिला कहे मो बापा मो सांग भाया मो माँ बहुत रागी हाँ ना ना ये छुआ कहला मो बापा मो सांग
ସାଙ୍ଗ ଶିଖିକି ଯାଇଛି ବାପା ପଢିଛି ମା ଶିଖେଇଛି ଛାଡ଼ିଦେବି କି 10 ମାର୍କ ଲେଖେଇବି ଲେଖିଲା ମୋ ବାପା ଗାର ମା ତାକୁ ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲା ଡିଟୋ ସେଇଆ ଲେଖିଲା ସାଲାଟି ସାଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ବାପା ନଗେଇଦେଲା ଆଉ ରଚନା ଏମିତି ମୋ ବାପା ଗାର ଦୁନିଆରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରଣ ମୋ ମା ବି ତାଙ୍କୁ ରଗଡ଼ ଭଲ ପାଏ ସେ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିବେ ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସାଲା ଲୁଚିକି ହେଲେ ଆସିବେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାପା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲାରୁ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ବୁଢାଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି ଦୁବ ଘାସ ନାକରେ ଗେଞ୍ଜିକି ହସିବେ ଟୋକାଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ହାତ ଟେକିଦେଲ ସବୁ ଛୁଆ ହଁ ବାପା लो ତମେ ଟୋକା ନୁହଁ କି ରେ କଥା କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛ କି ଆଉ ଅଧା ଟେକୁନ ହାତ ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ 4ଟା ସିନେମା କରିସାରିଲେଣି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲି ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଲା ଇଏ ଟୋକା ଦଳ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର କମ ବଜେଇଲେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ବଜେଇଲେ କହିବି କି ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଏକ ଦବ ଅତି ଏକ ଦେଇ ଦଉଛ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଅଧିକ ଆଉ ଟିକେ କମ ଦିଅ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲ ଏଲୋ ମାଲ କଣ ଯାଦୁ ମଲମ ବିକିବି ନା କଣ ତରୁଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫାର୍ମାସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଦୁ ମଲମ हेलो भाई म्यूजिक भाई अछन की हां एफ मेजर देले हिलो माउसी तू काहे के दिगा टेंशन होजु जो कोई कॉलेज रे कोई ऑफिस रे चाकरी करची कहा बाड़ी रे कोन फळुची की कोन चावल रे भात खाउची हमको सब जणा समिस्तिंग सुखरे दुखरे आमे जदि नाक न पुरैचु भिपी एक बार टाइट हो जीवो आम रंग ढंग देखि समस्त को सिना लागी जाए चेंका हेले आमे दा परी पूरा स्ट्रेट सीधा नुहे जमारु बंका समस्ते कहंती हमको बालुंगा टोका इदंग बिछुआति गोत्रस्य बाइदंग कर्म कांडेन ये बालुंगाय स्वाहा नॉट तुम बालुंगा टोका सरला पर आउ गोटे सिनेमा खाइला छुआ अंक प्रोड्यूसर प्रबल प्रॉफिट है कहले पप्पू आउ गोटे सिनेमा मुझे करंतु कहले कौन ना दवा मुझे सहीटा बालुंगा टोका मो पाटरू बाहरी पड़ा यहाँ रंगीला टोका जो रंगीला टोका देखी किए माने ओडिशा 75 वर्ष इतिहास रे से रेकर्ड कई करन गोटे कॉमेडियन हीरो हो गला 25 वर्ष धरिकी ओडिशा रे जे हीरो सिद्धांत महापात्र पुचु के गाले फैशन सी से फिल्म रे भिलियन हीरो के मु संतरा पप्पू ता बाद भी सिनेमा सुपर डुपर हिट से फिल्म रे सिद्धांत महापात्र होचंदी करोड़पति मु होची रोडपति ताको पाखरे कोटी कोटी टंका मते कोटी ने भी टंकाटे बारिबनी ताकर गुटे बोली भौणी जानो बासुमती ओरुआ चावल माने एइठु पानी पके दब टोटली गडी जीवो कोठी नागिबनी एते चिकण से झील को मु मने मने प्रेम गोटे सिनेमा हल पाखे सी पलैला ता ओढ़णी मो ऊपर एमती बाजिगला मु सांग मानु कहली बाहेबी जदि एई झील सांग माने कहली ता मुंडरे आनी ठंडा पानी ढाल मुझे कहीं ना साला बाप बिकुची अंडा पुओ कहूँ मु श्रीराम पंडा मुझे कहीं स्टाटस कौन प्रॉपर्टी कौन तू मुझ चुप प्रेम करने स्टाटस प्रॉपर्टी देखते छुआ गोपपुर कुष्ठ गाई चरौले पछाड़े 16,000 झील पड़ते राधा स्वामी छाड़ी डेऊला प्रेम करने नो स्टाटस नो प्रॉपर्टी गोटे जिन दरकार कॉन्फिडेंस जो मेरे पास है मैं भी तुमको वचन देता हूँ एक दिन इस लड़की को पटा के रहूंगा एफ माइनर इको कज्जल भूरित नयन जुगल ओठ नाली खिली पान कज्जल भूरित नयन जुगल ओठ नाली खिली पान राजहंसी बोली स्लो स्लो चली किणी नहीं गला मन बजई देला से छिया ओढ़नी की छाती रे पसिला रक्का ता बहू बिचारा पटेल भी तभी मुजरा रंगीला टोका बालुगा टोका गला रंगीला टोका गला मुझे आउ गोटे टोका करी तो काटी दिंतु भाई तापर भाविली देवी अभद्र टोका मुझे ना टोका शोधिबे
ଏଟା ଗାଳି ଦେବେ ବଡ଼ ଅଭଦ୍ରଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି କହିଲି ଷଣ୍ଢ ଟୋକା ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉ କୋଉ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା କ'ଣ କଲା ସିଏ ଇଲୋ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଦେଲି 715 ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି 611 ଥାନା କେସ୍ ଯେମିତି ଭାଷା କହିଦେଲେ ଅଭଦ୍ର କଥା କ'ଣ କଲା ସିଏ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଫ୍ ମାଇନରରେ ଭାଇ ଏଫ୍ ମାଇନରରେ ଗାଇବି କି ଟିକେ ଆଜି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନନୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ତୁଠକୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା 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 ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କଲା ସିଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏମିତିକା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଘଷି ଜାଳିଲେ ଜାଳ ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଲେ ତଳ ଆଉ କବି କହିଲେ ନାୟକ ନିର୍ମଳ ଲେଖିଲେ ପଦେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଶିଳକାଏ ନଈ କୂଳକୁ ଗାଧେଇ ଗଲି ନଗଉଥିଲି ଏ ବାତେରା ଟକା କେତେ ହାଡୁଙ୍ଗି ମରନ୍ତି ଲେତେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଗୋରା ଦିହ ଖାଲି କଲବଲ କଲବଲ ଚିକଡ଼ यदि कोई मु शेष निश्वास त्याग करुच्ची मते मनोज सार कहले जे पप्पू तुम आस तुम खाली नमस्कार मारिक पड़े आस आम छुआ आम प्रोग्राम 7टा जाए काले हम ना नहीं मु खाली नमस्कार मारिबाने की आसली मु केडे बेहिया देख मो नमस्कार एतिकी जाए मु एपर्यंत किछि करी नाही एटा नमस्कार गला खाली सार माने मैडम माने अछंदी मु बर्तमान गोटे भजन गाइबी हाँ ना ना हाँ जे ना कहब माइक्रोफोन फिंगी मुह कारण जिते बड़े कौन सी जगह गोटे ठाकुर कौ गोटे बाटर सी शुभ फल प्रदान कर मु करंजिया आसी ये पाखरे आमर घटगाँ तारिणी माँ तारिणी भजन गोटे गाइबी तो भाई आउ टिके रिभव बढ़ेब गोटे बढ़िया गीत नमिता अग्रवाल गीतटी सी गाई सिद्धार्थ टीवी मु भी गाई से गीत बहुत भ्यू होती पाखापाखि 10 मिलियन भ्यू है से गीतटी मत आसला बेले सार भी कहले जे पप्पू तुम से गीतटी गाइब मधुरिया म्यूजिक प्लीज जय मां आगे मो कान को बढ़ेलो मागो महुरिया बजा महुरी बजा महुरिया बजा महुरी बजा कईते फुटिला भली महुरी बाजुची घटगाँरे महुरी बाजुची घटगाँरे तारिणी जातरा बोली तारिणी जातरा बोली तारिणी जातरा बोली तारिणी जातरा बोली महुरिया बजा महुरी बजा महुरिया बजा महुरी बजा 100तम गंज ऑटोनोमस कॉलेज आज वार्षिक उत्सव उपस्थित समस्त माँ तारिणी प्रभु जगन्नाथ कल्याण करूँ समस्त कला
ତୁ କୁସୁମିତ ହଉ କରୁଣା ଦାୟିନୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚଲାପଥ କୁସୁମୟ ହଉ ଜୟ ମାତା ଦି। ଶାଳୁଆ ଡାଳରେ ଚିକି ଚିକି ମାରେ ମହୁଲ ଫୁଲିଆ ଖରା ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଛୁଳେ ଘଟଗାଁ ସାରା ଶାଳୁଆ ଡାଳରେ ଚିକି ଚିକି ମାରେ ମହୁଲ ଫୁଲିଆ ଖରା জয় মা তারিণী জয় মা তারিণী উছুড়ে ঘটগা সারা যুয়াড়ে দেখিলে ভগত ভিড়ল যুয়াড়ে দেখিলে ভগত ভিড়ল দিশুছি রঙ্গ রঙ্গেলি দিশুছি রঙ্গ রঙ্গেলি দিশুছি রঙ্গ রঙ্গেলি দিশুছি রঙ্গ রঙ্গেলি মহুরিয়া মহুরিয়া বজা মহুরি বজা মহুরিয়া মহুরিয়া বজা মহুরি বজা ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିବା ମନୋଜ ସାର୍ ଆଗ୍ରହୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ତାରିଣୀ କଲ୍ୟାଣ ତାରିଣୀ ମହିମା ଦାସ କାଠିଆରେ ପାଲାରେ ଗାଉଛି କିଏ କେତେ ପ୍ରବଚନ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏ ଯାତରା ମନେଇ ଦିଏ তারিণী মহিমা দাস কাঠিয়ারে পালারে গাউছি কি কেতে প্রবচন ভজন জଣାଣ এ যাতরা মনেই দিয়ে ঢোলিয়া তাଳରେ কাহার পাদল ঢোলিয়া তাଳରେ কাহার পাদল আপে তো যাউছি হলি আপে তো যাউছি হলি আপে তো যাউছি হলি আপে তো যাউছি হলি মহুরিয়া মহুরিয়া বজা মহুরি বজা মহুরিয়া মহুরিয়া বজা মহুরি বজা বজা মহুরি বজা বজা মহুরি বজা মহুরিয়া মহুরিয়া বজা মহুরি বজা ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଇ ଆଗରେ ବସିଛି ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ନନ ପିସିଆର କଥା ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ କଟି ଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ गाइस ମୁଁ ନା ଆସିଥିଲି ପପୁ ପମ୍ପଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପପୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବସଛନ୍ ଇନା ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପପୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି गाइस ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଲାଗି ଘରକୁ ବାହାରିଛି गाइस ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପପୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ଏବେ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ